My name is Howard Hall. I began diving in the Sea of Cortez almost 30 years ago. Since then, I've made several films down there. About 20 years ago, I made a film called Shadows in the Desert Sea, which was a film about the marine life of the Sea of Cortez. Even 20 years ago, the Sea of Cortez was a spectacular sea filled with more marine life than any other place I'd ever been. Since then, things have changed dramatically. Many of the large fish in the Sea of Cortez have disappeared. The famous sharks from the Marisla Seamount, the hammerhead sharks, made the Marisla Seamount one of the most popular places to dive in the entire world. The hammerhead sharks are now gone. The manta rays that we saw in the Marisla Seamount back in 1980, 1981, sometimes we'd see 4 or 5 on a single dive. They're now gone. When you make a dive on the Marisla Seamount today, you won't see any hammerhead sharks, and you won't see any manta rays. All those animals have been killed by overfishing. Most of the big animals in the Sea of Cortez were killed by drift gill nets and long lines. Today, because the big animals are gone, the fishermen have developed a new strategy for catching what is left in the Sea of Cortez. It's a monofilament reef net fishery. Monofilament nets are laid over the reef and are designed to catch all the remaining reef fish, the small little reef fish, the angelfish, the butterfly fish that swim into the net. Because the net becomes entangled in the coral, it requires hookah divers to go down and recover the catch and recover the nets. This new fishery is extremely alarming because it will kill the remaining marine life in the Sea of Cortez. It will take everything that's left. Taking all the fish off the reef will leave the Sea of Cortez an environmental wasteland. Already the big schooling fish, the tuna and the jacks, all the big fish are largely gone, and now the fishermen are resorting to taking the last few fish off the reef. The Sea of Cortez was famous once for all the marine life that was there, and it can still be a wonderful place. It's not dead yet, but unless these kinds of fisheries, and especially this new monofilament reef net fishery, are curtailed, the Sea of Cortez is simply going to become a big bowl of salt water covering boulders with nothing left alive except jellyfish and plankton. Hace 2 años se mostró a las autoridades locales de pesca y Zagarpa este reportaje donde se ven buzos trabajando con redes y compresores arrasando con toda la vida de los arrecifes que rodean las islas de la porción sur del Golfo de California. Los jóvenes pescadores que durante el mes de julio y agosto de este 2003 en las islas de San José, Santa Cruz y San Diego utilizaron un nuevo y muy efectivo método para capturar los pocos peces de arrecife que quedan, y cuentan con motores de alta potencia, compresoras y equipo de buceo. Cada embarcación logra pescar un promedio de 500 a 1000 kilos por día. Esto es posible gracias a las redes que tienden a lo largo de 200 metros de arrecife y luego, con 2, 3 o 4 buzos en el agua, dirigen cardúmenes enteros hacia las redes. Fácilmente pueden tender sus redes por lo menos 2 veces al día. Las autoridades de pesca en el estado confirmaron que esta práctica está totalmente prohibida. Debo decirte que está expresamente prohibido. En los permisos que nosotros entregamos, absolutamente marcamos que eso no es correcto. Es una práctica que, debo confesar, no la conocíamos, cuando menos no teníamos denuncias en este sentido, y definitivamente está prohibido, no se puede permitir esto. A pesar de haberse condenado esta práctica como ilegal, absolutamente nada se ha hecho para detenerla. Ahora, 2 años después, este sistema de pesca está acabando con los últimos peces de arrecife.
Recientemente un buzo francés viajó 11.000 kilómetros para conocer el maravilloso Mar de Cortés, el supuesto acuario del mundo según el criterio de Jacques Cousteau. Mientras buceaba en la isla San Francisquito, uno de los mejores y más bellos fondeaderos, presenció a dos buzos equipados con compresores y redes, llevándose los pocos peces de arrecife que aún quedaban. En los sitios como este, donde hace 2 años ilegalmente pescaban entre 600 y 1.000 kilos, hoy en día escasamente obtienen 100. El agotamiento de las pesquerías comerciales ha propiciado un incremento sustancial de buzos con compresores y redes dedicados específicamente a atrapar los peces de arrecife. Si no se toman de inmediato medidas enérgicas para hacer cumplir los reglamentos vigentes, inclusive estos peces de arrecife se acabarán. Las autoridades de pesca hoy en día se ven rebasadas e impotentes para detener esta predación, y solo se dará un cambio con la intervención de asociaciones civiles de México y del mundo. Ante la demanda civil, el gobierno de Baja California Sur reaccionó y logró el apoyo del gobierno federal para crear las instancias y el fondo que permitirá a la sociedad civil proteger sus recursos marinos. Ahora, con el consentimiento del gobierno, las asociaciones civiles tienen que sumarse a este esfuerzo comunitario del Centro de Protección Marina y del Fideicomiso Fondo para la Protección de los Recursos Marinos. The Sea of Cortez, if the fishermen continue like that, we will see a Dead Sea as a Mediterranean Sea, and we cannot have a nice tourism here, and because there are no fish at all at the end, and that's no good. It's no good for the country, it's no good for the sea, it's no good for the future generation. It's not the fisherman's responsibility to regulate himself. A fisherman's job is to catch fish, and he has to use the most efficient technology available to him. If that means using a reef net to catch fish, he has to do that, because if he doesn't do it, another fisherman is going to. The only way that ocean resources can be conserved is if governments step up and lead the way toward conservation. It's the government's responsibility to conserve natural resources for their people and their people's children. And I hope Mexico steps up and accepts the responsibility for saving the Sea of Cortez before it's too late.